आजर जमाने बद्दल केरो छु हां एक बाई चढाई शृंगार शृंगार केला बाईने पण कुकू विना वाया गेला एक बाई चढाई शृंगार कपाळे कुकू छेनी दिसाव भगाड कहा ओ जत्री पेनार काळेर में डोकरी हनु बोलो टिको कुकुरो लगाव हां तो मालकेर भाग्यवाड़ा कछ हां आबेर जमानो बेंटेक शेर वेगो आबेर पे टिकली लगाव कुकुर किंमत काही जो मारे हां बेंटेक शेर जमानो म्हणजे एकदानी वर गौपोत वरच 7 पीस मंगळसूत्र केरो मान केरो बेंटेक शेरो आणि ओरिजिनल सोनो सुसंदू केम जपार कोणी ख ही जमानो है गोजर तर जीवनेर में यायचा काहीतरी जीवनेर हित कर जावा कसोर मन क्या जीवने में 4 वात मतवेर 3 घंटा भजन सांभळे पेक्षा 4 वात जर मन क्या कळगी तो वेगो भजन गेला को महाराज बीचा लगा नको वाटावत पण हानु कोणी केलो पण बात केलो छु मन क्या रेणू जीवने में खिसा गरम खिसा गरम म्हणजे पिसाचा है पण गर्व अभिमान कोणी चाहे कहा कोण के मेले से एक दिन निकले शेर करने मन में कई अरमान थे एक तरफ हरियाली थी एक तरफ शमशान थे पैर में चुपी हड्डी एक के बयान थे अरे चलने वाले देख संभल कर हम भी कभी इंसान थे कोणी खिस्सा गरम पण गर्व अभिमान कोणी चाहे और एक दिन घर खालीच माय बा और एक दिन घर खालीच खिस्सा गरम पिसा रेणू पण गर्व अभिमान कोणी दुसरी बात बोली न बोल कसो लाग्या नाईक साहेब दाखल सवांगो बोल विचार कसे सात्विक भावना कस प्रेमळ लाग्या दुसरी बात बोली नरम तिसरी बात आकीन शरम भगवान पवित्र परमात्मा जग देके सर्व आकी दिनोच हे नेरेती आचो देकेश कोणी हे दरियाना आचो देके आकीन शरम आणि ये देहरमय देवधरम ये देहरमय देवधरम ये 4 वात मन क्या करी वेगी वेगो भजन हेगो जीवनेरो भलो बनिक बस करेची काही मत लगा बदन मत लगा बदन हवीरो राग कवन सुदो भाग मरण चलो दाईज जगेर हर दाईज हे म्हणे क्या कोणीतरी नाम लेव कोणीतरी तर कार्या केवर अशा प्रकारे ती जीवन जगंताळी जायरो जगे का डाग लागो तो निकळे वाळो छेनी काय करो तू काही करी जी जोडे वाटाळी करे रविया दुसरे देखन मत झुरे भुरे लिए तो नामे ती भुरे नामे तरती नामे उदरती नामे भूत भविष्य पडती नामे जीवन मोक्ष मिळती हे जीवने जर मोक्ष ले जावी तो शेवटे घडी फिराई मन क्या पस्तावणी नाही इच्छा हा जरा जर मस्त रे वागो आज वेळ कोणी
आती हाँ ये कपड़ा भाड़े से बापू ये भाड़े रो आगे वालों पूछ देती मैं इस्त्री करन दिनोस हाँ वो भाड़े दी दिनोस हाँ फ्रेश मारन दिनोस हाँ आणि हीच कपड़ा सवारों ले जानती हूँ जुएर जो तो सवार मन कामी पड़ी है नहीं तो ये कपड़ा मेलालो करन दियो तो हाँ डबल दिए कहीं दे वालों छेनी करेरी भी तो आचो करेस हाँ तो उरेरी भी तो नामे ती उरेस शेवटे घड़ी मन न पछताई छे हाँ पर भजन कना करूँ ये भजन को नहीं ये 3.5 हाथेर तेर भजन कना हर जवानी में भजन कर रहे हो हाँ वो मन क्या कीमत रहे हाँ पर आपनो वेरोच कसो बालपणो रमतीर में जवानपणो विश्वेर में दुधीर में हाँ बुढ़ापे में खासी कोकलारो कड़ापो हाँ कोनी का हानु न वेचा है बस कहीं करी जीवने मातानी जगेर में अरे परनारी नाम हाँ कोनी का ले ही जाए तो न हर तक करी जाए हाँ देखो जीवने में मनख्यार कीमत पर नारी जाने से यारी समान छोटे कर्म छोड़े जाओ गुण ये अवगुण हमें सदर दे रे कोनी जब काम करो मत मचर तुम अहंकार सड़े विकार हमारा अंगी भरे छ ये हमें सदर दे रे कोनी छ थानी होते लोग हाथ दारो कोनी शाबाश परमात्मा हमें कलरो कोनी रे आज वो नारी सम्मान वेरो कोनी वो नारी सम्मान वेरो कोनी खा दवारी संद्र आणि माटीना बाई 1000 रुपया दिनी जो कलावे 1000 रुपया पकड़ शाबाश हाव हाटेन जो दाल लिया गोड़ लिया हाँ सब लिया बाल बच्चा सारू कपड़ा लता लिया कलागो हाव ये हाटेन घरे ले दो आणि हाटेन चलेगो माटी हाव हाटेन चलेगो पण ये एक सवय र हां पुढे सवेर आये सवे खराब हाँ जाता हाँ एक चेपटी ले लो एक चेपटी मार ले दो हमारी चेपटी का जेवड़ी काय कस एवढी चेपटीच घेते बाप केन वाला चेपटी ले गेलो तू माल कस काय वकील जवान करताली 40 विषय प्रिय वकील जवान माणिक राठोड आणि दोई समती 21 रुपये बहुमान और बदल धन्यवाद शाह आए जता बाहर आशीर्वाद चेपटीच कस काय केन वाला माल कस बा माल के रे माल सोयाबीन के रुईन के माल के भी हाँ 90 हाँ जाता एक 90 ले दो माटी ये सवाई रहा हाटेन तो कोई गो 90 ले दो पण जुजू वाला चढ़ी हाँ ये जुजू यार गाड़ी काटा अंदाज जुजू वाल मारी जुजू ये चढ़ी हाँ यार हाटेन घरे आए का तो भुला गए मालूम छे भाई वाट देख रही हाँ मत ये 1000 रुपया देता ने हाटेन मेरी जिकला हाँ અને આબે તાળું રાતે 12-1 વાગતો તરી એરો પતો છેની રે આબાય પચાય હા ભાઈ આંગળી બેસન વાડ દેખરી હા એકાની મોરે દાખલ વાડ દેખરી રે ભાઈ હા परबातीर सेलगोस कलागो आबे लगा राय बोली राते 1-1.5 वाजतो तरी एरो पतो छेनी हां पण शेजारी नळद रेती थी हां बाई बोली आंगणे बेसन के ना हां नळद काय क्यों हां कीर बाबू माया बेली बाबू माया बेली वाह जब दे तू जब खेली जब दे तू जब खेली वाह वाह बल बल दिवलो देखो ननद भाई वाह वाह तारो विराग आए वाह वाह विरारो प्रति कपड़ा भरा हां वरुण भान छेनी वरुण पण काळ पुन्नी भलो कोनी हाते नाही हां काळ फनी तो मात्रम लायो फिटर पकड़ मेलो हां आओ गो वीरा हां भान छेनी काई छेनी कपड़ा भरा रे हां डबल की भाई हां टेका टेकारीचा खेळी वाह टेका टेकारीचा खेळी लागत करो जीवन
कायम गोर भराल हां रे वो बाई के रो ये उंदरी मार सारू कई रांदरी बाई की रांदरी कला वो बंदरी पण तोन का चल रही ठाल पाल चंद्री तोन मालम छनी हां कई रांदी हां मोटी रांदी कला हां हां तोन मालम छनी में मोटी खावनी हां बस काई खाईची काची डळी खाऊच कला अब काल डळी खायवाळा आवलात कोणच वे मुगेचे जेव हाव का जुळकावळी तरी आपना टळप बाप मारे धागेती बाई सात आठ डळी काढन मेली हाव डबल विचार ए उंदरी मार सर काही रांदी हां बा मासळी रांदी चुकला हां तोन मालम छनी मन खजावणी जकोण हां बस काई खाईची हां इंडा खाऊच कला हां धाकेर मारी इंडाई रान नाकी और सारू बोटी रांदी मासळी रांदी इंडाई रान नाकी आंगळेम पहिलो पग पडगो तुम्हारा सारू हां शेरादी कलाव शेरादी पण या घटी कने जागा का कोण लिपी हां हां ये काय होत समाधी ले पण बाहेर नशीब फुटरो हां शेतोर आनंद देना की बकेटेम पाणी लेंदी पोचाती हां लिपना की घटी कने जागा लिपना की पण बाहेर नशीब पकोच फुटरो हां हां 2 वर्ष छोरी रे छेड दी हां पहिलेच मारू कुटू करोज कलागो हां हां आणि ही जर देखली तो काही खरो छे नी रे वंडा लेलदी उचेती कुंडो मेलन ढाक नाकी आणि ही बाटी खायन बेसगो पण यार नजर पडी वो वंडा पर पडी नी तुमन बोटी दीनी हां मासळी दीनी हां इंडाई दीनी कलागो हां ये वंडा है तरी नाल का कोण दे हां देख पिंटियार बाप हां हां देखे से मांगेस वो घोळ मत मांगेस केलागो पण ही मतन धुनी हां मोठो घोळ दे केलागो यन वाटो तरीर माल उमाई जबान में ये सरगोत मेरी जो यन रिस मळने लारी हां तू देरीची मार खारीची देख पिंटियार बाप हां हां से मांगेस पण ही मत मांगेस ही चीज मत मांगेस पकड़ली तो नी मुळगा हाते हां के हाते में लकड़ी हां हां देरीची मार खारीची हां हां बाई पण कीव ना की देख पिंटियार बाप देखेस भेरी केला को सब मांगेस पण ही मत मांगेस आगे झेलेस केला को पण काचे भजियार बेसने में हाथ काचल कुचल मत करे हां कुण बचाई हां रे बाई बचाई रे अनो बाई सन्मान छेनी खनिक आपलो कतरा त्रास सवर शाबाश रे हां अनो भजनेर कळवा कोतो पर नारी जाणे शियाडी समान खोटे कर्म छोडे जाव गुण येती हरगो दुर्योधन रावणेर लंका बाळो भगवान भला वाते न त्याग हां रे कळन सुदो वाग मरण चलो जाईस कळन सुदो वाग हां रे कळन सुदो वाग कळन बळरो कोणीचा हां ही जिदकार जो कोण नास्तिक छ संपत्ती पेक्षा संतती गरजे आज कळेल नाही घडायर विय तो संतती मतवेर झाले इथे कारण जो कोण नास्तिक छे नाश वेळ छे एक नाश वेळ छ नाशिवंत दहे जाणार सकळ अभिषेका तो काळ सावधान वात करी सेवा भान सावधान वात करी जेता भान रामराव बापू सावधान वात कळगी रामराव बापू रामदास स्वामी सावधान वात कळी सावधान केते की सात मंडप थोडन धाजो वाटी काहीतरी वर विचार आहे की हां हां आबेर रामदास स्वामी आबेर सावधान होत गे बाबू तो आवाज आणवे ते हिवरे आबेर रामदास स्वामी हाते में हाथ जर पडगो फेरा फरे टाइम है वो मंत्री पद लेले महाराज बतेना वन छोड़ के तरी हाथ सुजा पण छोड़े नहीं मंत्री पद लेले जू हां कारण पिसा जगा धना तारे का महाराज के मेलो अरे धन धनासाठी काही काचे केले प्राण धन जर कमायला जीवनेर नाही धन शेती मोठो कुणसो शेवटी उ शिल्लक रे जाव जन्मोन जन्मे उ धन शिल्लक रे जाव जे इमान नीती आणि चारित्र्यरो धन कच
शेवटी शिल्लक रेवाळो छ दहा पिसा टका धन तारे कामी कोणी आव भेटो जको धन तारो दुसरो खाजाव हां मतलब ही दुनिया झरे जीवन जर्जर स्वार्थे सारू जगरेश कोई केरी छेनी और एकदम वो तो हिस्सो बिहारो छ धर्म के पास ना कागज है ना किताब है फिर भी सब जगत का उसके पास हिसाब है बारे वाह हमारो हिस्सो एकदम विचारे वालो छ नहीं तो हनु ने विचार कदगो तो कदी कोनी काई लायो काई कोनी हां कारण पहिले पाने मनकारो जन्म लको दुसरो पान भगवान को रकाडो तीसरे पाने मूर्ति लको वो तो वन स्वामीने पेरा लकेर रुयर पेरा लकेर तुरी लकेर पण कोनी कतराकेर आचो करे वालो छी शाबाश कतराकेर भला करे वालो छी कतराकेर गरीबेर कार्य में मदद करे वालो छी कतराकेर वावरे भाई की चोरन ताणी वेचे लाए वालो छी उ लके सारू कोरो पान रकाडो दूसरे नंबर पान और सारू रकाडो छ कहा केरो छु जीवे भाई जीव तारो जीवे भाई जीव कहा केरो छु जगताणी श्वासेर मै श्वास होते लोक किंमत छ हाय जीवणे रास होते ताणो जीवणे रास कोनिक कहा गोळ छ तो माकीच गोळ छ तो माकीच आपण कधी वेरीच कस आकी रेंदाणी आंद्रे वेरे छ आकी मिचन कागला पकड रे छ आकी मिचन कागला जर पकडिया तो लोक एकदम झिगला पकडले वाला हां कोनिक कंथाणी चालू विषय प्रिया हमारा कनिति प्रेम जीवालो देवाले सुरेश महाराज रेवाड़ कलंबा एने सामती 21 रुपया बहुमान और बदल धन्यवाद तू क्या बलवान तेरा समय बलवान वारे वाह वाह घड़ी रो काटा हो तेरी माहिती 3 वेळा फरज कोनिक पण ये एकला चलेगी फिर मळे नी वो फिर मळे वाले छे आणि वेळेन किंमत जा ये वेळेन किंमत जा उन केमेले जागो वर जागा आणि दुसरेन जगा कोनिक वो केमेलेच आपले महाराज छो तुम्ही जगा दुसऱ्याला जगवा हां कारण काळेर गरज छ की वेळ मत वेळ छनी वेळ आपले माहिती छलेगी तो पुन्हा मळेवाळ छे माय बाप जीवन एक क्षण भंगुर छ ई जीवन पाणुरे बुडबुडा छ कारण भजन केलो छ वेळा गे बहाना गर्व कोणी चाहे अभिमान कोणी चाहे उमर काकाच वो बेटो जो कोण उनमें सोबत लाई छु काकाच मारो मस्त बाप और कम काही कमी रे कोणी और कम काहीच ना कमी रे मारा काहीच कमी है तो कोणी माझा भरपूर वर कर समी शेखर वावर वेरिकेश ने वावर कर काही कमी दी और कुणशी वावर कमी न कोणी रे भरपूर वर करे भरपूर
समीशे करवावर वेरी केस नेरो हा ती भेशी रोवर दुधेरी दी कोणी परले तबिलाम देखो कोणी 5 भेशी द हां वरती आहे ते हां 5 भेशी हां वर घर रोज 40 लीटर दूध जावं हां डेअरी पर जाऊ उले जा दूध देन जावं हां वदराज कोणी पेळी मुंड आवगी की 50 तोळा चांदीवर वाटप रेती ती 50 ग्राम सोन्यावर वाटप रेतो तो पण जसे आईवर कन हां आत्री कर आहे दिनो हां दांडेवाळे नाचो कोणती काय मग दांडेवाळे नाचो कोणते हां ग्रामपंचायत उभो की देव हां हां ग्रामपंचायत उभो की देव ना कोण ग्रामपंचायत फॉर्म भरेल लगाडे फॉर्म भरेल लगाडे हां चिन्ह दिल्यावर बॅट हा कोणी और कधी बोटी खादे पहिले बकरा और कधी दारू पिगे और कधी पिसाई खागे आओ दारू पिना आव हो सचिन तू काही लोड म्हटलं आजच ताबर कला आपण सीधा पोस पण देखणी कर्मवर खोटेर नाही खोटेर कारण वन दिने निशाणी बॅट असो मारो तांडो चाट काले 1500 रुपया पेट्रोल पंप यायचो येतन ताळे आज छंगे दुसरे वेळोली देवारार भजने ना यायचो हनुवत होच कारण आत्रिक नाही देणो आत्रिक की दिवाया चलो जाऊ मला बराबर कारण भजन करवाको सारी चुगली लावाला विनीत लोकुल किलो हिंदा मरनेरी वेळ धारे कनयाव विदरी छोरो कोई दंदा गरवेटी बाबाला नकाशावाले पूजे भारत कवडा कोच केला गो काही के हा भारत कवडा कोच तो भारत कला गो नकाशावाला आवडाच केला ते मी महाराष्ट्र कवडा कोच केला महाराष्ट्र कला गो आवडाच महाराष्ट्र में तुम्हारा तालुका अकोला कवडा कोच जिल्हा कवडा कोच तो आवडाच केला आओ जिल्हा में तुम्हारा तालुका कवडा कोच नकळत सकला आणि तालुका में राजन खेड कवडा कोच जरा काहीतरी अंदाज केला तो राजन खेडेर पतो छे जो मन के एकदम आपनो तमा हमारो पतो रेवाळ छे रे बरा पतो रेवाळो छे नी कारण भजन करवा को आयुष्य सारी फुकट घालो कोणी लिदो हरि नाम दान धर्म कोणी कीरो अजे काम माया बगो झाला साधु संत पवित्र परमात्मा जता के ना हो पण आज कालेर में नीति जी कोणी कोणी मामा में पाणी के
हा कोणी आजर कळेर मै ओ मनक्या नागी नीती कोणी हावर हा जे मनक्या नीती ती जाडरोच हा रोज वर आज चाळी चुबी निंदापती वेला वेरीच कोणी का हा खरे मनक्या मरणच खरे मनक्या मरण वेला गो हा खोटो मनक्या धापर खारोच ओ मनक्या नाम बोट रकाड रे हावर कहा केलो छु हा हमारा तो हटेर मै बिझणार भेट वेगी 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 बिझणार भेट वेगी वेगी एक परती चलो आरो एक परती जारो गारो हाव हा वरलो जारो जो कोण शावकार भेटतो हा आणि परती आरो जो कोण गरीब भेटतो गरीब येतो हाव पण शावकारेन रेन परलो विचारो बापू का लागो हाट तो पूर्ण वेगी वेगी पण 10 रुपया कमी पडेस कला को संभाळले देची काही अभी विश्वास येती देना आगे हाट देदेस कला पण एक टेवरा जेबी बापेन पिसा दिउ कला उसना वदा पण वर बापेन छोडू कोणी आणि परलेर बी टेवरा जेर बी लिउ वर बापेन पतेन दिउ कोणी हा दोई असे गाड बांधे बुंदायरो दोई असे गाड बांधे बुंदायर पचा भेट वेगी 10 रुपया ले लो आणि आंगेर हाट माटी वाट देखरो 10 रुपया वालो शावकार आंगेर हाट आए कोणी नाही ये नीतीच रे कोण दे ये नीतीच नरन दे एक हाट जाय दिनो दुसरी हाट वाट देखो तरी आए कोणी माटी पतोच छे नी तरी आए कोणी तीसरी हाटेन काही किलो माटी घरच चले गो आणि बाई आंगळेन बेसन डाळ आज करी आंगळे बेसन दाल आज करी आणि माटी पांडोळे ना हंगोळी करो हाटेल सुमारे माटी हंगोळी करो काही दाल आज करी शावकारेन विचारो भाई कला को मालक कद को करो हंगोळी करता हातेर झोलो देना कोणी खर्चे नी केद कला भाई हातेर झोलो देना को ए भाई थामी बिया कला को तिच्या अंदर भेगे छोरी घर पामणो गोच पण ही देखली दोन शावकार 10 रुपया वाळो तेडी नजरेत बेटा कलावा हांगोळी करोच हाय पांदोळींच आणि हातेर झुलो देन हानु केद करन केरोज कलावा माटी थांबो बाई रे विचार बाई लगीन जायर जागा केवडीच कला ए भ्या तोन काही मारोज घर उरोज केला हु तांडो पडो जोनी तांडेर बार थोडी बार जो केला भाई बत्रा घण मकना जाऊ खलागो पांडोळी आता सारीच पांडोळी ने जाऊ चंदाऊ ए भैया तुम काही येडो फिडो लागरोज काय खलागो माटी विचार करे लगो शावकार काय बात है की बा हानु का केरीस भाई हमार पांडोळी देव छकलागो बाबा माटी शावकार विचार करे लगो भाटार देव देखो खलागो मंदिर में देव देखो देवळे में देव देखो पण पांडोळी में देव आज देखरन जायरो कशे पांडोळी में देव नाळी छे के देखे થઈ જાય છે એમ દેખ લે રોક લાગો અને નીકળો પાંડોળી સામે નીકળો હા ચલેગો અને માટી ये शावकारेन जायरून माटीन मरेर सुंगलेन एक वेरो हेड पडेर एकच वेरो आणि बाईन हातेर झोलो देन धावलो खपकायन केरो हा बाई खुना नाको पण भाई सुरुवात केली धावले काही की महेश साहेब बाबा आजो भलो माटी घरे जामू आयो आबाला झांगोळी करो तो आजो भलो तो न काही वेगो रे साहेब काही कोणी हिंदो कलागो 10 रुपया मार माता छनी और देर मार नीति छनी चितो आप धावलो करन रो हायर है कि आपने गाड़ी बचे नहीं नहीं तो फाइनल जड़ा आपने खींचन ले जाओ फाइनल सेवा खींचन ले जाओ बाई रोरी ठोका चालू रो टांडो गोळा कर ली टांडो गोळा हेगो तो हेगो सही सगाशन करे पासे आओगे तरी भाई की हावी तो केना को 10 रुपया मातच कला पण तरी एकला भाई ढावले मच की साहेब આપણે સામુ એ શાવકારે કઈ છજા કોણ છલાદ રે સાહેબ આપઈ પામણ સહી સગાસણ से आओगे मन तो आप कहीं तारो खरो बाटरो कोनी रे साहेब तू रोनी खलागो तार जायच फक्त केलागो तू फक्त रोयर काम कर तार काम कर केलागो मग मान सांभाळून केला दुसरो पण होतो वो तांडे मैरो नायक खूप कडक रहो 4 बजे चपल बन के रहना है हां बसे को कलागो 4 बजे आओगे कलागो पैपा में तंगे कलागो कदरक थमाड़ो जो केला लोगो केला फटफट बांधो कलागो यार खाट हां रे सीढ़ी बांधना
खाट बांधना के लिए हांगोळी करानो पर मेल दिने हाँ उचेरी धोती ढाकने बांधना है हाँ अन जंगले मारे तेरे हाँ लकड़ा मेल दिने भाई विचार कीजिए आप कहीं घरों छे कला को जीवते न लोग बाला से जीवते न बाला के अन लेके जंगले सामने लेके और भाई रो सात जल में लो जोड़ा बन कर थमरो हाँ खाओ साहेबा तारी खाड़ बंदागी तो न जंगले सामू लिया ये शावकारे काही जग कोण झलात रे साहेबा आज अंगार लागो तरी चालच केला पण हे सगळं बापेन तू नाही केला केर बद्दल नीती बद्दल के मन क्या नीती साहब छे आणि यन खाटे पा एर खाट लकड़ा रचना के अरे तेरे लकड़ा रचे मेल दिने आसो एक लकड़ा छाती पड़े रोन उठन जंगले सम धासे आ भू धासो तो 10 रुपया लो शावकार रोला धासो भू धाडो जंगले सम लोग धाडे तांडे साम लोग काही कच केरीलार लागो कोणी गलावो बैठा शावकारीलार लागो जना शावकार धासतो कधी ही मार लागो मवरलार लागो पण केरी धोतीन पर अडकन पड रे हां तारे माटकन पड रे कोई तारे माटकन पड रे हां फुला मरगो जो कोण जीवते है वो बाल बच्चा संदुकेम घाल हां रेगी नीति छेनी